दर्शक हो, आता पाहणार आहोत एक विशेष बातमी। सोलापूर शहरातील कुचननगर परिसरामध्ये पाणी पुरवठा झाला, परंतु पाणी पुरवठ्यामध्ये मैला मिश्रित आळ्यायुक्त गटारीचा पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे। त्यामुळे पाण्याची बाटली घेऊन या परिसरातील सर्व नागरिक बंधू भगिनींनी विष्णू कारंपुरी यांच्या नेतृत्वाखाली मनपा आयुक्तांना निवेदन दिलं। आम्हाला पिण्याचं स्वच्छ पाणी द्या, नाहीतर विष द्या, असं या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे। మాకు ఎవ్వలేంత మా ఎంబర్ ఎవ్వరు లక్ష తీసుకుంటలేరు ఏం లే మనం పిల్లలకు ఉల్టీ జలాబ్లు అయితే ఎవరు జవాబుదారా మీరు ఇస్తారా దవాఖానలో పడితే 15 దివస ఇప్పుడు చెప్పిలా మీరు మానగర్ పాలిక దాస్ కు చెప్పినాం దాస్ మళ్ళీ ఇలా వచ్చి చూసాడు ఆయన బి రాలేదు బిస్తర్ నీళ్ళు తెచ్చుకొని తాగుతున్నాం వంటకు అవే వాపరిస్తున్నాం మళ్ళీ మేము ఎట్లా జగాయాలి మాకు జిమ్మదారు తీసుకుంటాం వాపరిస్తామే మాట్లాడి బట్టలకు బాసనలకు దానికి ఏమన్నా ఇంట్లోకి ఏమన్నా త్రాस ఇస్తావు నువ్వు दवाखान्याला राहणार कुचननगर गेल्या 1 महिन्यापासून आमच्या घरात आमच्या या भागामध्ये सगळं काळे पाणी ड्रेनेजचे युक्त पाणी येत आहे। फार घाण वास येतो, त्यामुळे गटराचं पाणी येत आहे, त्यामुळे आम्हाला रहिवाशांना फार होत आहे। ते आम्ही फिल्टरचं विकत आणून ते वापर करीत आहोत। गेल्या 1 आम्हाला फार त्रास होत आहे आणि याकडे कोणी कॉर्पोरेशनला फोन घेऊन झोन नंबर 8 मध्ये समाविष्ट असलेल्या कुचननगर परिसरामध्ये पाणी पुरवठा होत असून सोमवारी नळाला गटारीचं काळं पाणी, आळ्यायुक्त पाणी आणि दुर्गंधीयुक्त वास येणारं पाणी अशा प्रकारचा पाणी पुरवठा करण्यात आला। ही बाब निंदनीय असून याचा नागरिकांनी निषेध व्यक्त केला। शिवाय अशा या पाणी पुरवठ्यामुळे यापूर्वीच 2 शाळकरी मुलींना आपला जीव गमवावा लागला आहे। यामुळे आरोग्याचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे। हे आहे मेट्रोकास्ट केबल नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात द न्यूज प्लस बरच काही।